우리 두 번째 강의는 성경 전체 복음을 위한 이제 중요 주제들이 무엇인가? За бидний дараагийн үзэх сэдэв маань юу вэ гэхээр Библийн сайн мэдээний ойлголтын талаарх чухал сэдвүүд юу вэ? 첫 시간에 강조한 것은 이제 코끼리 비유 꼭 기억하시기 바랍니다. Нэгдүгээр хичээл заан гэж төсөлчөөрөө заяа. Зааны тухай зөвлөлөө. 혹시 내가 어떤 부분을 보고 있는 건 아닌가? Би ямар нэг хэсгийг нь л хараад байгаа юм биш байгаа да. 또 어떤 우리 인생도 부분을 볼 수밖에 없습니다. Тэгэхээр бидний амьдралд ер нь тэр хэсэгчлэн харахаас өөр аргагүй л дээ. 보다 성경 전체가 말하는 복음에 다가가고 있는 중이죠. Тэгэхээр Библийг бүгд нь харах тэр үүд явцрууд явж гин гэсэн үг. 우리 하나님이 너무 자비하셔서 Бурхан үнээр инэрэнгүү нэгүүлсэн г учраас 우리가 뭐 부분을 알고 예수를 믿어도 хэсэгчлэн Бурханыг таньж мэдсэн ч бай. 우리를 천국으로 인도하실 것이고 Би түүнийг Бурханы хаанчлал руу удирдах болно. 우리를 사랑하시는데 조금도 부족함이 없습니다. Би түүнийг хайрлах түүний хайранд маш дутуу зүйл байхгүй. 이거 믿으십니까? Та бүхэн итгэж гин үү? 뭐 우리 애가 어리다고 해서 자녀가 아닌 게 아닙니다. Тэгэхээр манай хүүхэд одоохондоо бага байгаа учраас манай хүүхэд бишээ гэдэггүй л үстэй. 자녀가 한 셋 있다면은 За тэр 3 хүүхэд байна гэх юм бол 뭐 어린 자녀도 있고 за бага балчир хүүхэд байна. 아주 장성한 청년 같은 뭐 자녀도 있을 수 Өсөж 있죠. том болсон өсвөр насны хүүхдүүд байж болно. 어린 자녀라고 어린 자녀는 아버지의 전체를 잘 모릅니다. Тэгэхээр бага байх тусам эцгийнхээ яг одоо мөн чанарыг төдийлөн сайн таньж мэдэхгүй шүү дээ. 그 어린 아이가 자라서 청년이 되고 결혼해서 자기도 애 낳아 보면 Харин тэр бага балчир хүүхэд өсөж том болоод насанд хүрээд өөрөө хүүхэдтэй болох тэр үедээ 아버지가 이렇게 우리를 위해서 고생하셨구나 이렇게. аад маань бидний төлөө ч гэсэн ингэж ихтэй одоо зовлон амсч ирсэн байна гэж ухаардаг. 그 어릴 때와는 다르게 아버지의 전체적 크기와 사랑을 알게 되겠죠. Том болох тусмаа тэр эцгийнхээ хайрын бүхэл бүтэн утга учирыг ойлгож ухаардаг. 하나님께서 여러분과 저를 이 땅에 두신 이유와 목적입니다. Тэгэхээр энэ бол бурхан аав бид бүхнийг энэ дэлхийд амьдруулж байгаагийн учир шалтгаан гэж хэлж болно. 그리스도의 장성한 분량까지 자라가라. Христийн дүүрэлт хүртэл өсөх тун гэсэн. 오늘 여러분과 저에게 하나님께 기회를 주셔서 좋은 기회를 주셔서 Өнөөдөр бурхан бид бүхэнд ийм сайхан боломжийг өгсөн байна. 코끼리의 전체가 어떻게 생겼는가를 조금이라도 더 알기를 바라는 마음이죠. Заан бүхэлдээ ямар хэлбэр төрстэй юм бэ? Заан гэж юу юм бэ гэдгийг харж чадах үс хэмжээнд хүртэл Библийг тийм ойлгуулахыг хүсэж байна. 언약도 중요하고 Гэрээч чухал, 하나님 나라도 너무도 중요하고 Бурханы хаанч чухал, 구속이라고 하는 십자가는 더더욱이 중요하고 аврал болоод загалмаа бүр илүү чухал. 그 전체가 전체적인 그림을 그리고 있습니다. Нэгдсэн тийм ээ бүхэл том зургийг зурулж байна гэсэн. 그 크고 청량할 수 없는 하나님의 그 은혜와 사랑을 Агуу том бөгөөд химжүүлэхийн аргагүй тэр Бурханы хайрыг 성경은 그런 부분 내용을 종합해서 그리고 있습니다. Библи маань хэсэгчлэн нэгтгэж өгч байна. 네, 오늘 둘째 시간 그 원리를 조금 더 살펴가겠습니다. Тэр хоёрдугаар цаг дээр бид нар энэ зарчмыг илүү 성경의 복음을 올바르게 이해하기 위해서 Библийг сайн мэдээг илүү ойлгохын тулд 세 가지 중요한 주제가 있는데 гурван чухал сэдэв байна. 그것은 언약, Энэ бол амлалтын гэрээ, 하나님 나라, хаанчлал, Бурханы хаанчлал, 십자가. загалмай. 다른 말로 말하면 구속입니다. Энэ бол чөлөөлөлт гэж хэлж болно. Аврал гэж хэлж болно. 우리 여기 개혁 신학을 어떻게 다 이해하시는 거죠? 대부분. 예. 16세기 개혁 신학은 16дугаар зууны үеийн итгэлийн шинжлэлт маань 이 중에서 구속 혹은 십자가를 가장 강조해 왔습니다. за аврал буюу нүглээс чөлөөлөх чөлөөлөлт мөн загалмайг илүү одоо чухалчилсан байна. 그 십자가로 드러난 복음은 조금도 약화시킬 이유는 없습니다. Загалмай дээр илэрсэн сайн мэдээг ямар ч аргаар түүний хүчийг сулруулах боломжгүй. 17세기 개혁 신학자들은
17дугаар зууны үеийн теологчд маань 16세기는 구속을 이제 계속 강조를 했고 16дугаар зуунд бол энэхүү авралын тухай тийм ээ илүү тодорхой онцолж ирсэн ба. 17세기의 그 16세기 종교 개혁자를 잇는 17세기 신학자들은 харин 17дугаар зууны теологчд бол 언약을 굉장히 강조했습니다. амлалтын гэрээг илүү онцлог болсон. 그것이 약 한 400년 넘어 이끌어왔습니다. тиймээс 400 жил үргэлж ирсэн. 20세기 초 중반을 거치면서 20дугаар зууны ихэнх үе мөн дундад үеийг үргэлжлээд 하나님 나라 신학을 주목하기 시작했습니다. Бурхны хаанчлалын тухай онцлог болсон. 헤르만 리더보스 같은 사람들, Herman Liederbos хэмээх юм. 최근에는 클라인 같은 사람들, Сүүлийн үед болохоор Klein хэмээх. 신학자는 뭐 그렇게 중요하지 않습니다. За 이름은 энэ теологчдын нэр бол тийм чухал. 이런 사람들이 이제 하나님 나라를 강조하기 За 시작했습니다. эдгээр теологчид маань Бурхны хаанчлалын тухай их онцлон зааж эхэлсэн. Яаж эхэлсэн ба? 그러면 그것이 어떻게 종합이 전체적으로 종합이 되어야 될까? За эдгээр бүх зүйл нь Библийн бүхэлдээ хэрхэн нэгдэж өгч байна вэ? 예, 그것이 여러분과 제가 오늘 정말 복음을 깨닫기 위해서 지금 살펴가는 주제들입니다. Энэ бүх зүйл маань бид бүхэн сайн мэдээг улам илүү ойлгож ухаарахад чиглүүлж өгч байна. 17세기 우리 개혁 신학자들이 우리 선배 신학자들이 17дугаар зууны үе дэх теологч тийм ээ бидний одоо ахмад үеийнхэн 17세기 우리 루터 칼빈을 잇는 신학자들이 Лютер Кальвины одоо уламжлсан тийм ээ дараагаар гарсан теологчид 언약을 굉장히 강조를 했습니다. гэрээг онцлсон. 먼저 우리가 그 17세기 개혁 신학자들이 주로 청교도 신학자들인데 За одоо энэ 17дугаар зууны теологчдыг 청교도는 뭐라고 하냐? 포리탄чуд. За 포리탄이 теологчид гэж хэлдэг 네. тийм ээ. 언약을 보겠습니다. бидний амлалтын гэрээ харцгаая. 창세 세상을 만들기 전에 Бүтээлээс өмнө 하나님이 영원히 살아계시고 Бурхан мөнхөд оршин байсан. 영원히 이 세상 만사에 대한 계획이 있습니다. 이미 Хорвоо ертөнцийн бүх зүйлийн талаарх төлөвлөгөө нэгэнт байсан. 그 계획 속에는 태초로부터 종말까지 모든 사건이 들어 있습니다. Тэр төлөвлөгөөнд дотор эхлэлээс аваад эцсийн үеийг хүртэх бүх зүйлс орсон байна. 하나님의 계획에 어떤 것도 빠질 수 없습니다. Бурханы төлөвлөгөөнд энэ бүх зүйлсээс нэг нь ч алдагдахгүй. 어떤 것이 만약 빠진다면 하나님이 전지하지 않으신 거죠. Хэрвээ эдгээр зүйлсийн дотроос нэг нь алдагдана гэвэл тэр Бурханы оршихуй тийм ээ байх боломжгүй. 이거는 뭐 우리 다 받아들이시는 거죠. Үүнийг хүлээн зөвшөөрч байна та бүхэн. 이걸 안 받아들이면 이제 하나님의 존재와 그의 전능하심을 거부하는 거죠. Саяны ярьсан зүйлийг хэрвээ хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Бурханы оршихуйг тийм ээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаатай адил юм. 우리 신앙의 선배들이 창세전에 하나님의 작정, 예정 이런 걸 말했습니다. Тэгэхээр бид бүхний итгэлийн одоо ахмад үеийнхэн маань тийм ээ Бурханы энэ урьдчилсан төлөвлөсөн төлөвлөгөөний талаар урьдчилсан тогтоосон зүйлийн тухай онцолж эхэлсэн байна. 성경이 그렇게 말하고 있습니다. Тэгэхээр Библи өөрөө л үнийг хэлдэг л дээ. 성경이 하나님의 자기 백성들을 만세전에 예정하셨다. 이렇게 뭐 에베소서가 뭐 1장에 말하고 있습니다. 말씀하고 있습니다. Номын 1-р бүлэгдэр Бурхан хорвоо ертөнцөөс өмнө тийм ээ өөрийнхөө ард түмнийг тогтоосон байсан юм аа. 이건 깨닫고 나면 너무도 쉽지만 심오합니다. Тэгэхээр яг энэ үннийг тийм ээ ухаарчхал юм бол маш амархан. 우리가 자녀를 낳을 때 부부가 결혼을 해서 자녀를 낳기로 계획을 하지 않습니까? Эхнэр нөхөр гэр бүл болсныхаа дараагаар үр хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөдөг. 부모가 우리 결혼했으니 사랑해서 결혼했으니 자녀를 낳자고 계획이 없이 자녀를 낳지 않습니다. Мэдээж эцэг эх маань тийм ээ бие биендээ хайртай болоод гэр бүл болоод үр хүүхэдтэй болно гэдгийг төлөвлөхгүйгээр гаргахгүй шүү дээ. 부모의 마음 속에 이미 자녀는 포함이 돼 있는 거죠. Эцэг эхийн зүрх сэтгэлийн дотор үр хүүхэд гэдэг зүйл аль хэдийн бидний сэтгэлд нь байсан баг. 십자가도 당연히 계획이 돼 있겠죠. Загалмайч мөн төлөвлөгдсөн байсан.
하나님이 뭘 아담을 지어놨는데 문제가 생겨서 문제를 해결하는 게 아니겠죠. Тэгэхээр бурхан Адамыг бүтээснийхаа дараа ямар нэгэн асуудал гараад тэр асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн юм биш ээ. 하나님은 십자가를 통해서 그의 영원한 사랑을 드러내기로 이미 계획이 되어 있죠. Тэгэхээр бурхан загалмаагаар дамжуулаад өөрийнхөө мөнхийн хайрыг илчлэхээр нэгэнт төлөвлөсөн байсан. 그걸 우리 창세전 언약이라고 합니다. Тэгээ үүнийг бол бүтээлээс өмнөх гэрээ гэж. 창세전 언약, 창세전 예정도 뭐 같은 의미입니다. бүтээлээс өмнөх гэрээ, бүтээлээс өмнөх төлөвлөгөө гэж хэлж байна. 오늘 여러분과 저희 이 자리도 하나님의 계획 속에 들어있죠. Өнөөдөр бид бүхний энд цугласан ч гэсэн бурханы төлөвлөгөөний нэг хэсэг. 그걸 우리가 믿기 때문에 오늘 이 자리가 하나님의 통치 속에 우리가 들어있구나 이렇게 믿어지는 겁니다. Бид энэ үнэнд итгэдэг учраас өнөөдөр ч гэсэн би бурханы захиргаан дотор байна шүү гэдэгт итгэдэг. 이 창세전 언약, 창세전 예정은 너무도 중요합니다. Бүтээлээс өмнөх гэрээ, бүтээлээс өмнөх энэ товлол гэдэг бол маш чухал. 이 근본과 뿌리를 믿는 게 기독교의 첫 출발입니다. Бид бүхэн энэ үндэс болоод суурийг итгэх нь Христ итгэлийн гараа гэж хэлж байна. 그 하나님의 영원한 우리를 위한 사랑, Бурханы мөнхийн хайр 그걸 하나님께서 이제 펼쳐 나가시는 걸 역사라 합니다. тэгээ бурхан энэ хүү хайраа нэгэд дэлгэж тийм ээ эхэлж байгааг түүх гэж. 그 역사는 하나님이 어떠신 분이고 Түүх гэдэг бол бурхан хэн гэдэг. 우리를 위해서 어떻게 사랑하시고 Биднийг хэрхэн хайрлсан. 마침내 어떻게 종말을 지을 것인가 Эцэст нь тэр төгсгөлийг хэрхэн хийх вэ? 그걸 하나님께서 만세전에 이미 작정 계획되어 있습니다. Энэ бүхий зүйл маань бүх зүйлийн эхлэлээс өмнө аль хэдийн нэгэнд төлөвлөгдсөн байна. 그 계획대로 역사는 진행됩니다. Энэ төлөвлөгөөний дагуу түүх өгөгдсөн биелээ. 네, 여러분 오늘 이 자리도 마찬가지죠. Өнөөдөр энэ цаг хугацаа ч гэсэн 우리의 미래도 마찬가지입니다. бидний ирээдүй ч мөн. 그리고 21세기는 언젠가는 지나갈 겁니다. 21-р зууны нэг мэтгэл өнгөрөө болох. 예수님 다시 오실 때까지 Есүс Христтэй дахин ирэх хүртэл 이걸 우리는 하나님의 계시 역사라 이렇게 말합니다. үүнийг бид нар бурхны илчлэлтийн түүх гэж. 이 계시라는 말은 하나님 자기를 이렇게 막 드러낸다 이런 뜻입니다. Илчлэл гэж юу вэ? Бурхан өөрийгөө ил болгох. 미술가가 그 미술 솜씨가 있기 때문에 Зураач хүн өөрийнхөө одоо авяас чадвараар 그 화폭 그 종이에다가 막 그리면 막 그려지는 거죠. тэгэхээр одоо зургийнхаа хавтан тавьж байгаа тийм ээ зурх юм бол зургадэн шүү дээ. 그 안에는 그 골짜기도 있고 Магадгүй тэр дотор 높은 산도 있고 өндөр уул байж болох. 아름다운 나무도 있고 маш гоё үзэсгэлэнтэй мод. 그 화가의 손이 닿는 곳에 아름다운 풍경이 막 그려지는 거죠. Тэр зураачийн гар хүрч байгаа газар болгон тийм ээ тэр байгалийн үзэсгэлэн зүйлс. 대한민국도 있고 магадгүй 몽골도 있고 тийм ээ монголч 이 우주도 있고 сансрагтргуу байна. 그 모든 것을 우리는 하나님의 계시 역사라 합니다. Энэ бүхий зүйлийг бүгдийг нь бурхны илчлэлтийн үйлсээ гэж. 그런데 중요한 거는 역사의 그 정점이 절정이 있습니다. За тэгээд харин энэ түүхийн оргил үйл гэж байна. 이 모든 역사는 이 한 분을 향해서 달려가는 거죠. Бүх түүх маань нэг л хүний төлөө одоо чиглэж хандж байна. 그분 안에서 이루어진 것이 새하늘과 새 땅이 오기까지 또 이루어지는 거죠. Тэр хүнээр дамжуулан биелэх зүйл маань шин тэнгэр, шин газрыг хүртэл биелэх болно. 예수 그리스도는 Есүс Христос 역사의 열쇠이기도 하고 түүхийн 역사의 답이기도 하고 түүхийн 역사의 의미이기도 하고 түүхийн утга учир. 우리 인생과 세계관의 목적이기도 합니다. Бидний амьдрал болоод бидний үзэл бодлын зорилго юм. 골로새서 말씀에 따르면 Колосын номон дээр хэлэх юм бол 이 6일 창조가 6 өдрийн бүтээл 예수 그리스도를 위해서 창조되었다 이렇게 말합니다. Есүс Христийн төлөө бий болсон юм аа. 그래서 예수 그리스도를 모르면 Хэрвээ Есүс Христийг мэдэхгүй бол 역사와 인생의 의미를 모르는 겁니다. түүх болоод амьдралын утга учирыг мэдэх. 예수 그리스도를 알게 되면 Харин Есүсийг мэдвэл 역사가 어떻게 진행이 되고 түүх юу хэрхэн үргэлжилж байна? 우리가 왜 여기 21세기에 살고 있고 Бид ер нь яагаад 21-р зуунд 왜 우리가 이 광야 같은 세상에 고난도 받고 бид нар яагаад энэ цүл мэд амьдрал дотор зовлонтой амьдарч 왜 여기서 신앙생활하는 것이 복된 일이며 яагаад бид нар ийхүү итгэлээр амьдрах нь ерөөлт амьдрал юм бэ? 우리가 나이가 들고 늙어가기도 합니다.
бид нар бүгдөө л одоо нас ахиж 뭐, явна. 여러분에겐 청춘이 좋습니까? За та нарт залуу байхгүй юу? 성경에 따르면은 청춘도 좋고 Мэдээж тэ Библиэс харах юм бол 늙음도 залуу байх 좋고. сайхан, настай болох сайхан, 사도 바울에는 사는 것도 좋고 Паулийн хэлснээр амьдрах сайхан, 죽는 것도 좋습니다. өгөх сайхан. 사나 죽으나 Өгсөн ч вэ, амьд ч вэ, 내 안에 그리스도만이 존귀하게 되기를 바란다. миний дотор Христэл ирхэн байгаасай. 역사가 시작되고 역사가 종결되어도 Түүх эхэлсэн ч вэ, дууссан ч вэ, 하나님의 영원한 뜻은 사라지지 않습니다. Бурхны мөнхийн хүсэл ажиллахгүй. 이게 거대한 이 기독교 복음입니다. За энэ бол бүр аврах том тийм ээ Христ итгэлийн сайн мэдээ. 이걸 언약의 복음이라 합니다. Үүнийг амлалтын гэрээний сайн 하나님께서 아담에게 언약하시고 Бурхан Адам гэрээ байгуулсан. 노아에게 그 언약을 이루어 가시고 Ноатай ч гэсэндээ гэрээ байгуулаад түүнийгээ биелүүлсэн. 아브라함에게 언약을 이루어 가십니다. Авраамд ч гэсэндээ гэрээ биелүүлсэн. 하나님의 언약은 자기 이름과 맺은 맹세입니다. Бурханы гэрээ гэдэг бол өөрийнхөө нэрээр амласан амлалт гэдэг. 히브리서 6장 13절 보겠습니다. Еврей номын 6 дугаар бүлгийн 13 дугаар 네, 히브리서 6장 13절입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 Учир нь Бурхан Авраамд амлалт өгөхдөө 가르쳐 맹세할 자가 자기보다 더 큰 이가 없으므로 өөрөөсөө агуу хинээрч андгаалах боломжгүйгээс хойш 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 өөрөөрөө тангаргалж 내가 반드시 너에게 복 주고 복 주며 би үнэхээр чамайг өрөөж 내가 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 чамайг улам олон болгоно гэж айлтжээ. 그렇죠? 이게 언약입니다. За энэ бол гэрээ маа. 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 내가 반드시 복을 주겠다. Бурхан Авраамд өөрийгөө илчлээ. Би чамайг заавалчгүй өрөөх болно. 자손들이 번창하게 해주겠다. 이게 Чиний үр удмыг чинь үржүүлэх болно. 구약적 의미의 복입니다. Энэ бол хуучин гэрээний агуулгатай өрөөл. 아브라함이 이삭을 낳고 Авраам Исаакийг төрүүлж, 이삭이 야곱을 낳고 Исаак нь Яаковыг төрүүлж, 야곱이 12 자손을 낳습니다. Яаков 12 тийм ээ өөр хүүхдийг төрүүлсэн. 그 12 자손이 400년 종살이하고 나올 때 장정만 60만 대군이죠. За тэгээд тийхүү түүний үр удам 400 жил болчтын гэрээс гарахтаа 진짜 600 мянга болсон байсан. Зөвхөн насан турсан ирчүүд. 이 언약이 이스라엘 역사 가운데 쾅쾅쾅 펼쳐 나가는 거죠. Тэгэхээр энэхүү одоо түүх тийм ээ Израилийн түүхэнд одоо маш тодорхойгоор одоо тэлж гарч байна. 이 언약이 이루어지기 위해서 애굽 400년 종살이가 필요한 거죠. Тэгэхээр энэхүү гэрээний амлалт биелэхийн тулд Египтэд 400 жил болчлоо. 애굽이라고 하는 그 거대한 제국도 필요한 겁니다. Египт хэмээгтэр асар том гүрэн хүртэл хэрэгтэй байна. 그들이 꽉 쥐고 있으면 절대로 거기에서 나올 수 없습니다. Тэгэхээр тэрвээ тэд ингэж зурж явах юм бол хинч тэндээс гарах боломжгүй. 모세가 너 내 백성을 내보내라 하니까 Мөсө миний ард түмнийг явуул гэхээр 모세가 못한다 그러지 않습니까? харин фараон хаан болохоор үгүй гэсэн. 할 수가 없습니다. Чадахгүй 예, гэсэн. 열- Мөсө чадахгүй гэсэн тийм ээ. 열장으로도 할 수 없습니다. 10 одоо шийтгэл өгөөд ч үгүй гэсэн. 마지막 6월절 재앙이 나와서 해방되는 거죠. Тэгээ хамгийн сүүлийн тийм ээ тэр дээгүүр өнгөрөх тэр 그렇게 약속이 역사 가운데 성취됩니다. 실제로. За ийхүү амлалт маань түүхэнд бодитоор биелээ. 이게 우리 신약으로 조금 더 나갈 건데 이제 나중에 마지막에 신약 할 건데 예수님이 오셔서 성령이 임하시면 Дараа нь бид нэр шинэ гэрээ рүү орно л доо. Гэхдээ Есүс ирснээр мөн ариун сүнсээр дамжуулан 너희가 권능을 받고 та бүхэн хүчийг аваад 예루살렘과 Иерусалим бол 유대와 Юдэ, 사마리아와 Самар, 땅 끝까지 газрын хязгаар хүртэл 몽골까지 이런 거죠. Монголыг хүртэл 앞으로 더 땅 끝을 향해서 өшөө цаашгаа тийм ээ тэр газрын хязгаар 내 정인이 되리라 했습니다. миний гэрч болгохтун болох болно. 되라가 아닙니다. Тэг бол гэж хэлээгүй. 명령이 아니고 되리라니까 하나님이 그렇게 하시겠다 이 말이죠. Тушаал биш байгаа тийм ээ. Болох болно буюу бурхан өөрөө хийнэ гэдгийг хэлж байна. 그래서 여러분들이 여기 와 계시는 거죠. 선교사님들 여기. Энэ ч утгаараа манай илгээлтийн эзэд өнөөдөр энэ 구약에도 이렇게 이루어졌듯이 хуучин гэрэн дээр чи ийхүү 신약에도 지금 계속 진행 중입니다. өнөөдөр явцдын дүнд байна. 지금 진행 중입니다. 이 땅까지 선교사님이 안 왔으면 우리 몽골 목회자가 안 생기는 거죠.
Тэгэхээр одоо явц тийм ээ явц жинхэнэ одоо үүд явдад үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ маань юу харуулж байна? Өнөөдөр илгээлтийн эзэд ирээгүй байсан бол Монгол газар сайн мэдээ бас тарагдахгүй байх. 40년 전에 미국 선교사님이 한국 땅에 안 왔으면 одоогоос тийм ээ хэдэн 몇년 전? 40년 전. 40년 전에. 40 жилийн өмнө 몽골에 아니, 한국 땅에, 한국에. 미국 선교사님이, 아니, 우선 저한테. одоогоос 40 жилийн өмнө 예, 140 맞습니다. 예. одоогоос 40 жилийн өмнө Солонгосод одоо илгээлтийн эзэн ирээгүй байсан бол 한국에는 130년 전에 왔고, мэдээж тийм Солонгосод 130 жилийн өмнө 예, ирсэн шүү дээ. 저한테 적용을 하자면, багш өөр дээрээ хийсэн юм байна. 그 40년 전에 우리 선교사님, 미국 선교사님 와서, 저를 위해서 기도해주고 해서, 그래서 제가 예수를 믿은 겁니다. одоогоос 40 жилийн өмнө болохоор тэр Америкийн илгээлтийн эзэн ирээд миний төлөө залбирч өгснөөр 지금도 땅끝까지 복음이 어떻게 해요? одоо ч гэсэн газрын хязгаар 계속 지금 전거되고 있죠. 지금 우리 몽골 땅에 뭐 어디 인도 땅에 계속 지금 그 하나님의 언약이 대리라는 언약이 지금도 성취되고 있는 겁니다. монголчдэр энтгэгчдэр энэ дэлхийн газар бүхэнд бурхны тэрхүү сайн мэдээ тараагцсаар байна. Тэгэх болно гэж хэлсэн эзний үг биелээ болж байна. 그래서 사도 바울이 로마서에서 Тийм учраас Паул эгч маань Ром ном 이방 땅에 주의 이름이 높이 들리리라 그랬습니다. эзний нэр тийм ээ өндөрт өргөгдөх болно харь газар ч гэсэн. 지금도 복음이 전파되는 곳에 주의 이름의 영광이 드러나고 있는 중이죠. сайн мэдээ тарагдж байгаа газар болгонд эзний нэр өндөрт өргөмжлөгдөж байна. 이것이 하나님께서 아브라함에게 하신 약속입니다. Энэ бол бурхны Авраамд өгсөн амлалт юм. 이것이 하나님이 아브라함과 약속을 할 때 아브라함 너 갈래 말래 이렇게 협상하지 않습니다. Тэгэхээр бурхан Авраамд амлалтаа өгөхдөө чи тийшээ явах уугүй юу гэж тийм ээ одоо зөвлөлдөөгүй. 그렇죠. 아브라함한테 너 저 가나안 땅 갈리나 말리나 이렇게 물었지 않습니다. бурхан асуугаачгүй шүү дээ. Чи Канаан руу явах уугүй юу? 하나님께서 아브라함에게 약속해서 가나안 땅으로 가게 할 때 하나님이 자기 이름을 걸고 맹세합니다. 또 бурхан Авраамыг Канаан нутаг руу явуулахад тийм ээ бүр өөрийнхөө нэрээр андгаа тангардаг. 예, 맹세라는 것은 높은 자 앞에서 하는 겁니다. 원래는. Уг нь бол тангарах гэдэг маань тэр өндөр нэгэнд тийм ээ эрхэм дээд нэгэнд тавьдаг. 내가 하늘을 두고 뭐 맹세한다 뭐 이러지 Эсвэл 않습니까? би тэнгэрээр тангаргалаа, андгаалъя. 그런데 하나님은 하나님보다 더 높은 자가 있습니까? Тэгвэл бурхнаас илүү өндөрт тийм ээ агуу нэгэн гэж байгаа. 하나님하고 같은 뭐 존재가 있습니까? Эсвэл бурхантай зэрэгцэхгүй 없습니다. байхгүй шүү дээ. 따라 하나님은 자기 이름을 걸고 맹세합니다. Тийм ч учраас бурхан өөрийнхөө нэрээр андгаалсан. 그래서 이 성경에서 언약을 오늘 히브리서가 맹세라 이렇게 말합니다. Тийм учраас Библиэлд энэ хүү гэрээ гэдгийг андгаа тангарах гэдэг. 예, 하나님과 자기 이름을 걸고 했기 때문에 그 하나님의 성취를 아무도 막을 수가 없습니다. Бурхан өөрийнхөө нэрээр нэгэн тэнгэ андгаалаа тангараг тавьсан юм чинь үүнийг хинч зогсоож чадахгүй. 지금도 막 이루어지고 있는 중이죠. Одоо ч хэрэгжсээр л байна. 그냥 우리는 그 언약의 종으로 부름을 받았을 뿐입니다. Гагцгүй бид бүхэн энэхүү амлалтын гэрээний одоо 예. зарцуулан дуудагдсан. 이 동토의 땅 추운까지 오신 선교사님은 하나님의 약속이 지금 성취되는 그 도구로 부르심을 받은 거죠. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн энэхүү одоо өргөн уудам тал нутагт тийм ээ энэхүү хүнд хэцүү хүүтэн газар дуудагдсан илгээдийн эзэд бол энэ эзний дуудлагыг авсан түүн бурханд хэрэглэгдэж байгаа хэрэгслүүр болж байна. 예, 그렇게 해서 언약은 구약의 아브라함, 노아, 아담, 노아, 아브라함. Адам, Ноа, Авраам. 그다음 모세, 그다음에 다윗, 그다음에 새 언약까지. 신 гэрээ хүртэл. 예, 그렇게 하나님께서 지금도 새 언약의 성취로 예수님이 오십니다. 신 гэрээний биелэл болгон Христ ирсэн. 예, 그렇게 하나님께서 신약도 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 하신 그 언약대로 역사는 계속 지금 진행 중입니다. Өнөөдөр шинэ гэрээ ч гэсэн дээ газрын хязгаар хүртэл миний гэрчнэр болно гэдэг энэ хүү амлалт өнөөдөр яг явцсан үргэлжилсээр байна. Биелсээр. 이런 역사는 언제 계획이 되었다고요? Энэ хүү түүх хизээ төлөвлөгдсөн гэлээ. 창세 전에. Бүтээлээс өмнө. 창세 전에 하나님의 계획이 있는 겁니다. Бүтээлээс өмнө бурхан төлөвлөгөө байсан. 그래서 우리가 이 땅에 이루어지는 모든 일들을 통해서
Тийм учраас бид нэр энэ дэлхий дээр биелэж байгаа, болж байгаа бүхий л үйл явдал. 특별히 우리 교회가 세워지는 걸 통해서 Ялангуяа бид бүхний чуулган байгуулагдсан 하나님의 언약이 성취되었구나 이런 거죠. Бурхны амлалтын биелэл юм биш үү гэж харах нь. 그래서 그분에게 모든 영광을 돌리는 거죠. Тийм ч учраас түүнд бүх яруу алдрыг өргөдөг. 오늘 우리 몽골에 오니까 이 게러 이 예배당도 너무 아름답고 Өнөөдөр Монголд ирээд энэ хүү гихт тийм ээ мөргөлийн өргөөнд ямар гоё байна. 저는 몽골에 처음 왔으니까 모든 게 신기합니다. Тэгээ анх удаа Монголд ирж байгаа болсон миний хувьд бүх юм их сонин гоё байна. 예, 우리 호스스 병원도 너무 멋지게 하나님께서 세워 주셨고 우리 Хосын 성사님 эмнэлгийгч гэсэн хөнгөвчлөх эмнэлгийг эзэн ямар гайхамшигтай байгуулаа вэ? 하나님께서 20년 전에 하나님께서 역사하셔서 이 땅에 복음이 전파되도록 지금 성취해 가시는 거죠. 20 жилийн өмнө тийм ээ ийхүү бий болгож мөн Монгол газар сайн мэдээ тараагдаж. 그래서 우리 нэг үгээр хэлбэл бурхан өөрөө энэ бүхний гүйцэтгүүлээд байна. 모든 영광을 우리 성교사님께 돌리면 됩니까 안 됩니까? Тэгэхээр бид нэр тэрхүү яруу адрыг нь илгээлтийн эзэнд өргөх юм бол болох уу байхгүй юу? 예. 뭐 우리 성사님 너무 애쓰고 수고하셨죠. Тийм ээ яг үндэ бол үнэхээр илгээлтийн эзэн маань маш их тийм ээ золиос зориулалтыг гаргасан үнэн. 그리스도의 종으로 부름을 받으신 거죠. Христийн зарцаар дуудагдсан нэг. 이 땅의 최고의 복된 선교의 사역자가 된 거죠. Энэ газар тийм ээ эзний өмнө үнэхээр эрхэм илгээлтийн эзэн болсон. 선교는 우리 인생의 최고의 주제입니다. Илгээлт гэдэг бол бидний одоо амьдралын хамгийн чухал сэдв гэж хэлж байна. 선교를 떠나서 우리는 교회를 생각할 수가 없습니다. Тэгээ илгээлтээр явах юм бол чуулган гэдэг зүйлийг бодохгүй гэж болохгүй. 선교는 우리의 삶의 기쁨입니다. Илгээлт гэдэг бол бид бүхний амьдралын баяр хөөр юм. 선교는 이 놀라운 복음을 함께 나누어 누리는 축복입니다. Илгээлтээр дамжуулан сайн мэдээг бид нар эдэлж чадах ерөөлийн баяр хөөр юм. 이 기쁨을 우리는 다 주체할 수가 없습니다. Энэ баяр хөөрийг бид нар үнэхээр одоо дэлгэхгүй тийм ээ. 이게 하나님의 언약의 성취입니다. Энэ бол Бурхны амлалтын биелэл юм аа. 이 언약은 명령의 방식으로 주어집니다. Энэхүү гэрээ маань тушаал хэлбэрээр өгөгдсөн. 하나님 빛이 있으라 이렇게 말하면 빛이 탄생합니다. Гэрэл бий бол гэхэд тийм ээ гэрэл бий болж. 이걸 구약에서 히브리어로 다바르 이렇게 말합니다. Хуучин гэрэн дээр дабар хэмээн еврей хэл дээр хэлдэг. 히브리어의 다바르라는 말씀은 Еврей хэл дээр дабар гэдэг үг нь 우리 인간의 언어가 아닙니다. хүний үг биш. 하나님의 다바르라는 그 말씀은 언어도 있지만 행동도 그 안에 포함이 되어 있습니다. Бурхны дабар буюу энэ үг нь болохоор зүгээр үг хэлнээс гадна үйлдэл хүртэл энэ үгэн дотор орсон. 통역을 잘 하시는 것 같아요. 좀 어려운 이야기인데. 그대로 하세요. 예. орчуулгын жоохон ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. 하나님 명령을 하시면 명령 자체가 능력이기 때문에 그대로 실제화됩니다. Тэр тушаал нь өөрөө тийм ээ одоо энэ яг өөрөө тушаал учраас тэр нь амьдрал дээр бодитоор хэрэгжиж. 명령하면 명령대로 이 땅에 드러납니다. Тушаал нь тушаагдсанаараа биелэгдэж. 이걸 우리는 언약적 명령이라고 합니다. Энэ бол амлалтын гэрээний дагуух тушаал. 이걸 통해서 하나님의 능력, За үүгээр дамжуулан Бурхны хүч чадал, 하나님의 신실하심, Бурхны итгэмжит байдал, 하나님의 놀라운 그 주권, Бурхны гайхамшигт эрх мэдэл, 하나님의 영원하심, Бурхны мөнх чанар. 이 땅에 모든 이루어지는 것들은 하나님의 영원한 뜻의 실현이죠. Энэ дэлхий дээр биелэж байгаа бүхий зүйл бол Бурхны өөрийн биелэл юм аа. 그 마지막이 사랑입니다. хамгийн сүүлийнх нь хайр. 욥, 시편, 잠언, 전도, 아가가 그걸 증언하고 있습니다. Йов, дуулал ном, сургаалт өгс эдгээр бүх зүйлс үүнийг өгүүлдэг. 욥, 시편, 잠언, 전도, 아가서가 아무렇게나 이렇게 편집되어 있는 게 아닙니다. Тэгэхээр саяны хэлсэн яруу найргийн номууд маань зүгээр л нэг тийм ээ бичигдсэн ном биш. 욥은 그 사단까지도 장악하시는 하나님의 전능하심이 드러나고 хайраар Йов номон дээр гэх юм бол тийм ээ хайраар өгүүлэгдэж байгаа Бурхны хүч чадал өгүүлэгдсэн байна. 시편은 ном бол 하나님이 한번 언약하시면 Бурхан нэг удаа амлах юм бол 다윗이 그렇게도 범죄하고 했어도 끝까지 다윗을 지켜주시는 신실함이 드러납니다.
Бурхан нэг удаад амлчих юм бол тийм ээ тэр дунд одоо Давид яаж гин нүгэл үлдэж байсан энэ тэр бурхны итгэмжит байдлыг өгүүлдэг. 잠언은 하나님께서 지혜로 다스린다. 이런 뜻. Зугаат өгснөө бол бурхан мэрэгэн ухаанаараа удирдах байна. 지혜로 모든 걸 주권적으로 다스린다 이런 뜻입니다. Бурхан өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаараа өөрийнхөө эрх мэдлэр удирдан захирч байгаа. 전도서는 모든 것이 헛되고 보이는 것은 헛되지만 Номдогчийн ус номдор болохоор тийм ээ бүх зүйл хоосны хоосон харагдаж байгаа бүх зүйл хоосон. 하나님의 행하심은 영원하다 이겁니다. Харин бурхны үйлс бол мөнхөх юм аа. 마지막 아가서는 Гашууд болохоор 그 성경의 모든 결론인 하나님 자기 계시의 결론인 술람미가 거무스름하고 못났지만 Библийн тийм ээ дүгнэлт маань бурхны илчлэлт нь тэр сулами тийм ээ монголоор сулами билүү? 술람미 못났지만은 хэдийгээр тэрээр одоо царай муутаач тийм ээ. 그 사랑은 홍수라도 엄을 못한다. 홍수라도 그걸 없앨 수가 없다. 홍수라도 그 사랑을 없앨 수 없다. За ямар ч гэсэн үер байсан ч гэсэн гэж үү? Үер байсан ч тэр хайрыг үгүйсгэж чадахгүй, алга болгож чадахгүй гэсэн. 잠언이 모든 역사의 결론입니다. 아가스가. За энэ бол яг энэ бүхий түүхийн тийм ээ дүгнэлт гэж хийж болно. 그 사랑을 하나님께서 찬양하게 하실 겁니다. Бурхан өөрийнхөө хайрыг магтуулсан байна. 따라서 욥부터 잠언 전도 아가까지가 아무렇게나 기록되어 있지 않습니다. Тэгээ энэ бүх тийм ээ Йов номоос ахуулаад Яруу найргийн номны гашууд ном хүртэл тийм ээ бүгд зүйл бол Бурханы тэр агуу хайрыг илэрхийлсэн байна. 이게 언약 성취의 최종 열매입니다. Энэ бүхэн бол яг Библийн 최종 열매입니다. нэгдсэн үр жимс гэж хийж болно. 네, 이건 다음에 또 기회 있으면 더 하도록 하겠습니다. За энийг боломж авах юм бол дараа та. 언약은 이렇게 놀랍게 성경 전체를 관통하고 있습니다. Гэрээ бол нэг жигтэй Библийг тэр чигтэн тийм ээ нэгтлэн гарч байна гэж хэлж байна. 그러면 언약의 하나님 뭘 언약했느냐 이게 중요하잖아요. За тэгвэл эндээс тийм ээ бурхан ер нь юуг амласан юм бэ? 이거는 6강부터 본격적으로 설명하겠습니다. 6 дугаар хичээлээс эхлээд илүү тодорхой нарийн орж эхэлсэн. 언약은 뭘 하나님이 그 언약을 했느냐. 우리가 어떤 우리 어윤아 목사님한테 내가 내일 12시에 만납시다 이렇게 약속했습니다. Жишээд багш надад тийм ээ маргааш 12 цагт уулзъя гэж одоо. 그럼 우리 어윤아 목사님은 저한테 뭐 때문에 약속을 하지? 뭐 이런 게 그 언약의 내용이 있지 않겠습니까? Тэгэхээр яах гэж уулзах гэж байгаа юм бол гэдэг ч юм уу тэр амлалтын тийм ээ одоо утга учир тэнд байна шүү дээ. Утга агуулга. 저는 이제 그 약속 언약 똑같습니다. За амлалт тийм ээ гэдэг зүйл болцоо амлалт гэдэг зүйл адилхан. 우리 목사님하고 약속을 할 때 내일 12시에 한국 식당 좋은 데로 가려고 약속한 거죠. За энэ хүү болцох тийм ээ болцол уулзалт амлах тийм ээ хоол хамт хоол идэхэр ч юм уу. 아주 멋진 그 한국 한국 음식을 제가 대접하려고 하는 거죠. Би солонгосын маш амттай хоолоор дайлах гэж юм гэж байна. 엄청 뭐 좋겠죠. За мэдээж гоё бах тий. 그러니까 약속의 내용이 있죠. Тэр болцсон агуулга байна. 이거는 어렵지 않습니다. 성경이 이 흐름을 따라가면 흐름을 따라가기만 하면 성경은 그렇게 어렵지 않습니다. Тэгэхээр Библи гэдэг бол энэ урсгалыг нь дагалдах юм бол тийм хэцүү биш юм. 그러니까 하나님이 아브라함에게 약속을 하실 때 Бурхан Авраамд амлахдаа 복을 주겠다. маш өрөөх болно. 무슨 복을 주냐면 큰 민족을 이루어주겠다 이 말이죠. Ямар өрөөдийг өгнө вэ гэсэн чинь би агуу үндэсний бий болгоно. 아브라함에게 큰 민족이 언약의 내용입니다. Тэгэхээр тэрхүү амлалтын гэрээний агуулга нь юу вэ гэхээр агуу үндэстэн гэдэг. 큰 민족을 이루려면 첫 번째 자손이 있어야 되고 За энэ хүн агуу үндэснийг бий болгохын тулд эхлээд юу хэрэгтэй вэ? 그래서 성경에 이렇게 자손이
생육하고 번성하라는 게 많이 나오죠. 두 번째, учраас Библиэлд тийм ээ ингээ үр удам нь үржин орших гэдэг зүйл Библиэлд олон гардаг. 자손이 살 수 있는 뭐 땅이 있어야 될 거 아닙니까? Хоёрдугаарх нь болохоор энэ хүү үр удам нь амьдрах газар нутаг хэрэгтэй. 그래서 하나님께서 가나안 땅을 약속하는 겁니다. Тийм ч учраас бурхан Канаан нутгийг амласан. 그럼 뭐 땅만 있으면 안 되죠. За зүгээр газар нутаг байгаад бочихгүй шүү дээ. 여기 땅을 다 통치하는 왕이 나와야 되죠. 왕이. Энэ хүү газар нутгийг захирах, засаглах хаан хэрэгтэй. 이 통치입니다, 이게. За энэ бол захиргаа. 그래 하나님 나라는 통치로 이루어지는 거죠. Бурханы хаанчлал гэсэн энэ захиргаа байх. 이런 나라를 하나님께서 약속을 해주는 겁니다. Ийм хаан тулсыг бурхан амласан байна. 예, 이거는 6강부터 더 자세히 하겠습니다. 그래서 хичээлдээрээс илүү тодорхой гарах болно. 그래서 구약에 이런 하나님 나라를 약속하시고 예수님이 진짜 그 나라의 성취자로 오신 겁니다. Хуучингэрэн дээр энэ хүү хаанчлалын тухай амласан бөгөөд Есүс Христ энэ хүү хаанчлалыг биелэл болгохоор иржээ. 그래서 예수님께서 마가복음 1장 14절 한번 보겠습니다. Марк номын 1-4 харцгаая. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 Йоханыг баривчлагдсны дараа Есүс Галилд ирж 하나님의 복음을 전파해 이르시되 Бурханы сайн мэдээг тунхаглав. 때가 찼고 Тэр цаг биелэлээ. 하나님의 나라가 가까이 왔으니 Бурханы хаанчл айсвэ. 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. 그러니까 복음을 믿으라 하면서 그 앞에 하나님 나라가 나오지 않습니까? Сайн мэдээнд итгэх түн гэсэн хэрнээ түүний өмнө болохоор тэр Бурханы хаанчлалын тухай өгүүлдэг. 그러니까 복음을 다른 말로 말하면 하나님 나라 복음입니다. Тэгэхээр энэ хүү сайн мэдээг бол нэг үгээр хэлэх юм бол хаанчлалын сайн мэдээ гэж хэлдэг. 예수님이 좋은 소식으로 온 거죠. Есүс өөрөө бол сайн мэдээ болон ирсэн. 예수님이 여러분과 저에게 뭘 하라고 이렇게 온 게 아닙니다. Есүсийн ирсэн энэ ирэлт бол биднийг ямар нэг юм хий гэж ирсэн биш шүү дээ. 물론 우리가 예수를 믿고 나면 주를 위해 살게 될 겁니다. Мэдээж бид нар Есүст итгэх юм бол эзний төлөө амьдрах болно. 주를 위해 살게 되는 것은 그 열매일 뿐이고 Эзний төлөө амьдрч байгаа нь түүний үр жимсэл юм. 정말 중요한 거는 예수를 그대로 만나는 겁니다. хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр Есүстэй уулзах. 정말 중요한 건 예수가 이 땅에 보여주시는 하나님 나라가 얼마나 놀라운 것인가를 경험하는 겁니다. хамгийн чухал нь үзүүлж байгаа нь болохоор энэ дэлхий дээр эзний үзүүлж өгч байгаа дөр гайхамшиг нь юу вэ гэдгийг харах юм. 한 남자와 한 여자가 있다 칩시다. За нэг эрэгтэй эмэгтэй байна гэж бодъё. 이 남자가 이 여자를 너무도 사랑합니다. За эрэгтэй эмэгтэйд үнэхээр хайртай. 이 남자는 아주 조건도 좋고 지위도 좋고 여러 가지 좋습니다. За энэ эрэгтэй хувьд бол бүхэл талаараа тийм ээ үнэхээр одоо 이 여자는 가난하고 못생기고 배운 것도 없습니다. энэ эмэгтэйгийн хувьд гэх юм бол их ядуу тарчиг тийм ээ суралцаа боловсралч байхгүй энэ хүү. 이 남자가 이 여자를 조건 없이 무조건 사랑하기 시작합니다. Харин энэ залуу бол энэ эмэгтэйг ямар ч болцолгүйгээр хайрлж хэлсэн. 그러니까 이 여자가 처음에는 그 사랑을 받아들이기도 어렵습니다. Харин энэ эмэгтэй анхандаа бол энэ хайрыг хүлээж авах хэцүү. 당신은 너무도 조건이 좋고 너무도 세상적으로 좋은 쥐인데 왜 나를 사랑하느냐 이런 거죠. Таны нөхцөл байдлын хувьд тийм ээ та бол өөрхийн аргагүй бүх юмтай хүн гэтэл яагаад намайг хайрлаад байгаа юм бэ? 그러나 이 남자가 끝까지 사랑합니다. Харин энэ залуу бол эцсийн хүртэл хайрлж. 그러니까 이 여자는 이 남자의 사랑을 깨달으면 Харин энэ эмэгтэй үнэхээр энэ залуугийн хайрыг ойлгох юм бол 그 다음에는 뭐 하라 말라가 필요 없습니다. ямар нэг юм хий инээ тэр бол хэрэггүй шүү дээ. 평생을 이 자기를 조건 없이 사랑해준 이 남자를 위해서 평생을 수고하고 평생을 고생해도 다음이 없다 할 겁니다. Өөрийг нь тийм ээ ямар ч болцолгүйгээр хайрлсан энэ залуугийн төлөө бүр насан туршдаа түүний төлөө амьдрах нь үнэхээр хангалттай. 우리 자매 우리 목사님들 그런 남자 못 만났습니까? Энд байгаа эмэгтэйчүүд тийм эр хүнтэй уулзсан уу? Учирсан уу? 그런 남자 만나면 뭐 평생 고생해도 상관없습니다. Тийм залуутай уулзах юм бол бүр насан туршдаа зовсон ч явах вэ тэр хүний төлөө. 그렇겠죠? Тийм үстэй. 인간 사랑도 그렇죠. Тэр хүний хайр хүртэл юм байхгүй. 그 사랑과는 비교할 수 없는 Тэр хүнтэй зүйлхийн аргагүй. 당신의 아들을 십자가에 못 박아 잡아 죽인 하나님의 사랑. Өөрийнхөө хүүг хүртэл тийм ээ барьж загалмай дээр алуулсан бурхны хайр. 그 사랑을 확정하신 그 사랑을 Тэр бурхны баталгаажуулж өгсөн хайр. 이게 언약적 사랑입니다. Энэ бол амлалтын хайр, гэрээний хайр гэж хэлж байна. 그걸 못 만나면 사는 게 자꾸 어렵습니다. Тэр
үүнтэй л уулзахгүй юм бол харин амьдрах тусам хэцүү болно. 그걸 깨닫고 그 사랑을 만나면 харин энэ хайрыг ухаарвал 나 지금 죽어도 다함이 없다. өгсөн ч яах. 주를 위해서라면 무엇이라도 하겠다. бүр эзний төлөө бол бүр 그래서 뭐 이것 해야 된다, 저거 해야 된다, 율법적으로 명령하는 게 아무 의미가 없습니다. тэгэхээр хуулийн дагуу энийг чи тгийх чи гэдэг энэ ч тийм ээ одоо сонирм биш болчих штеп. 주를 위해서라면은 эзний төлөө л гэх юм бол 내가 내 몸을 다 갈아들여도 би бүр өөрийнхөө би үрсэн ч бай. 그 크고 놀라운 사랑을 100만 번지를 1000만 번지를 더 갚을 수가 없습니다. тэр эзний агуу хайрыг тийм ээ эзэн сая хэдэн одоо 100,000 ч үдгийн тийм 사도 바울- одоо дахиад соншихгүй. 사도 바울이 그렇게 삽니다. Паул яг энэ хүн. 사도 바울은 조건이 굉장히 좋은 사람입니다. Паулийн өөрийнх нь одоо өссөн тэр нөхцөл байдал бол үнэхээр сайхан. 그 당대 유대 학자입니다. 유대인의 상당한 지위에 있습니다. тэрээр одоо юдэчүүдийн хувьд гэх юм бол нэлээд өндөр дээд зинданых байсан тийм үү? 다메섹에서 예수를 만나고 Дамаскт Есүстэй уулзсан. 인생이 완전 뒤집어져 버렸습니다. Амьдрал нь тэр чигтээ оронгороо өөрчлөгдсөн. 예수를 위해서 고난을 즐겨 받았습니다. Есүсийн төлөө зовлон хүртэл тийм ээ таалан хүлээн авсан. 이게 하나님 나라로 찾아오신 예수를 만난 사람입니다. Тэгээ Бурхны хаанчил болон ирсэн Есүстэй уулзснаас болсон. 그래서 우리는 성경을 통해서 어디를 보더라도 Тэгэхээр бид нар Библийн хаанаас нь ч харсан бай. 언약의 하나님, Амлалтын гэрээний Бурхан 언약으로 이루어지는 하나님 나라, гэрээгээр дамжин биелэх Бурхны хаанчил 우리처럼 죄인인 우리들을 гэм нүгэлтэй бид бүхний 끝까지 하나님을 반역한 우리 인생들을 бүр эцсээ хүртэл үргэлж Бурхныг тийм ээ тэрсэлдэг энэ ард түмэн. 하나님 끝까지 우리를 붙드십니다. Бурхан эцсээ хүртэл хайрлсан. 우리는 포기해도 Тэр эдгээр бид нар орхисон ч 하나님 언약이 있기 때문에 Бурхан нэгэн дамлсан учраас 그 하나님 나라를 우리에게 포기하지 않습니다. Бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг 끝까지 붙드십니다. эцсийг нь хүртэл бидний зов. 그 언약적 사랑을 깨달으면 хэрвээ бид үнэхээр энэ амлалтын хайрыг ухаарах юм бол 여러분과 저의 인생이 지금 죽어도 다함이 없습니다. бид бүхний амьдрал одоо өнөөдөр өгсөн ч тийм ээ хангалттай. 이 땅 뭐 대단한 것도 없습니다. Энэ дэлхийд нэх амар хорогдоод байх нэг гоё юм байна. 이 땅에 뭐 권력, Их мэдэл 이 땅에 뭐 물질 энэ дэлхийн эд хөрөн 그런 거 이 땅에 하나님이 육신을 살게 하려고 주는 겁니다. 그것도. эдгээр зүйлс бол зүгээр махбодоор энэ дэлхийд амьдрахад хэрэгтэй. 그건 전부 십자가로 증명된 하나님의 사랑을 깨닫기 위해서 그냥 이 땅에 잠시 두는 겁니다. 우리를. харин загалмаагаар энэ бүхнийг эзэлсэн түүний хайрыг ухааруулахын тулд 자, 오늘 결론인 십자가로 가십시다. тэгээд дүгнэлт болгоо тэгээд 자, загалмаа. 언약이 있고 언약의 내용 하나님 나라를 우리에게 복을 줬는데 За амлалтын гэрээгээр дамжуулан бурхан биднэрт одоо ерөөлөө өгчээ. 사복음서는 모두 십자가의 길로 마지막 결론으로 갑니다. Сайн мэдээний дөрвөн ном нь бүгдөө эцэстээ загалмайн зам руу одоо төвлөрч байгаа. 예수님이 도대체 누굽니까? Есүс юу юм? 그분은 하나님의 아들입니다. Бурханы хүү юм. 도마의 고백대로 하나님이십니다. За Томсын хэлсний дагуу бурхан. 나의 주 나의 하나님이라 도바가 миний бурхан гэж том 왕 중의 왕입니다. хаадын хаан. 그 그리스도가 가장 처참하게 죽습니다. Христос хамгийн одоо өрөвдөлтөөр 가장 약한 모습의 상징인 십자가의 극형을 받습니다. хамгийн сул дорой байдлын бэлэг тэмдэг болох загалмайн ялыг цаазыг өртөө. 우리는 십자가가 어떤지 잘 모릅니다. Бид яг үнэндээ загалмай юу юм бэ гэдгийг сайн мэд. 로마 시대의 가장 저주스러운 모습입니다. Ромын тийм ээ хамгийн хараалын бэлэг тэмдэг байсан. 우리는 그 십자가의 그로 증명된 사랑을 그 다 알 수도 없습니다. Тэр загалмайгаар илэрхийлж байгаа тэр хайрыг бид нэр сайн мэддэг. 그는 하나님으로부터 버림을 받았습니다. тэрээр бурханд орхигдсон. 엘리 엘리 라마 사막다니 Эли ламаса багтаны 하나님이 어찌하여 나를 버리셨나이까 юунд намайг орхигдоо. 여자가 남자로부터 버림을 받을 때 그건 굉장히 비참한 거죠. Тэгээ эмэгтэй хүн эр хүнд хаягдахад тийм ээ ямар их зовлонтой байх вэ? 그 정도가 아닙니다. 하나님으로부터 버림을 받은 겁니다. Тэрнтэй зүүлхийн аргагүй бурханаар орхигдно гэдэг маань. 왜 그분이 버림을 받아야 됩니까? Яагаад тэрээр орхигдох вэ? 그는 여러분과 저가 죄악으로 버려져서 영원히 지옥 가야 될 것을 대신 치른 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн гим нүглээсээ болоод там руу очих байсан энэ хаягдлыг авсан. 그래서 우리는 대속 제물로 오셨다 이렇게 말합니다. Тиймээс солиосын дахил болон ирсэн. 우리가 너무 예수를 오래 믿으면
хэрвээ бид нар одоо Есүс итгэхэд их олон жил болох юм бол 이게 새롭게 느껴지질 않습니다. 어떨 때는. энэ үнэн маань бидэрт нэг шин юм шиг мэдрэмж байхгүй болчихно. 너무 예수를 오래 믿어서 이게 문제입니다. Тэгээ магадгүй тийм ээ Есүс итгэхэд их олон жил болоод бас нэг жоохон асуудал байна да. 오래 믿은 우리 교회 중직자들은 Олон жил Есүст итгэсэн чуулганд үйлчлдэг хүмүүс. 날마다 이게 새롭게 다가오질 않는 겁니다. Өдөр болгон энэ үнэн маань шинээр тийм мэдрэгддэг. 한국 교회가 그래서 깊은 수렁으로 들어가고 있습니다. Тэгээ солонгос чуулган бодвол яг маш гүн гүнзгий тэр ойрхонд унж байна. 복음은 늘 새롭습니다. Уг нь бол сайн мэдээ гэдэг бол 날로 새롭습니다. өдөр бүр шинэ байх хэрэгтэй. 우리 여성 동지들, 여성 우리 식구들 남편이 나는 당신을 사랑해 이렇게 하면 За энд байгаа эмэгтэйчүүд тийм ээ нөхрөөд нь тийм ээ өдөр болгонд би чамдаа хайртай шүү гэж 아이 그만해라 이제 그만하세요 뭐 이렇게 합니까? гэдгүү. 아니죠. Үгүй үстэй. 사랑해 하면은 Хайртай гэвэл 날로 새롭습니다. өдөр болгон тэр хайр шин. 인간 사랑은 이게 어렵다는 거 아니에요 문제는. За харин хүний хайранд бол жоох хэцүүтэй. 예. 우리 집에서도 그렇게 잘 안 합니다. Мэдээгүй. 그래 우리는 뭐 오래 살았으니까 이제 Яагаад бид нар мэдээж жоох доосон. 이제 40년 살았으니까 40 жил амьдарсан. 그냥 이렇게 보면 그냥 안타깝고 같이 살아줘서 고맙고 Ямар ч гэсэн харахаар тийм гэр бүлийнхээ үнийг харахаар тийм ээ жоохон сэтгэл өмрөөт ч юм уу тийм ээ хамт амьдарч байгаад нь баярлаа. 나 같은 사람한테 와서 Одоо над чих хүнтэй 많이 고생했다. олон жилийг хамт зовлоо да. 그래서 예수를 믿게 되었다고. Тэгээд Есүс итгэлээ дээ. 하나님의 사랑은 날로 새롭습니다. Харин Бурхны хайр гэдэг бол өдөр бүр шинэ. 날로 새롭습니다. өдөр бүр шинэ. 이것이 회복되면은 교회가 살아납니다. Тэр яг энэ зүйл сэргэх юм болоод тийм ээ чуулган хүртэл сэргдэг. 이것이 살아나면은 선교 활동 모든 게 감사합니다. Энэ үнэн амьлах юм болов тийм ээ илгээлт хүртэл амьлах. 사도 바울은 Паул хэлчихлээ. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. Би та бүхний дунд загалмаагаас өөр зүйл мэдэхгүй байхаар шийдсэ. 예수 그리스도 십자가 외에는 내가 자랑하지 않겠노라 그래요. Есүс Христийн загалмаагаас өөр би юугаарч би сайрахгүй. 바울은 평생 그 십자가를 붙들게 되었고 Паул насан туршдаа энэ загалмааг 평생을 달려가면서 지치지 않았습니다. насан туршдаа тэрээр хичнээн гүйсэн ч тийм ээ цацаагүй 많이 매맞고 маш их зодуулсан 많이 쫓겨다니고 олон удаа хөөгдсөн 감옥에 들어가고 шоронд орсон. 그런데 감옥 밖에 있는 사람을 향해 주 안에서 기뻐하라. Тэр удаа шоронд байгаа хэрнээ гадаа наранд байгаа хүмүүс тандан эзэн дотор баярлагтун. 바울이 뭐 괴롭지 않았겠습니까? Анцаатаагүй юу? Паул 괴롭지 않았습니다. зовоогүй юу? 바울이 이 몽골처럼 이 추운 날에 옷이 없어서 자기 제자한테 외투 좀 가져와라 이렇게 굉장히 초라합니다. Тэгэхээр Паулийн нөхцөл байдал бол Монгол шиг магадгүй юм хүүтэн байсан баг тийм ээ. Тиймээс гадуур хуц байхгүйсэн учраас надад гадуур хуц авчиж өгөөч гэж итгэлийн ахын дэвтэ хэлжсэн. 바울이 굉장히 초라한 모습입니다. 실제. үнэхээр түүний сул дорой байдлыг харуулж. 그러나 바울을 사로잡은 하나님의 언약적 사랑이 Паулийг барьжсэн Бурхны нэгүслийн тэр хайр. 그의 십자가로 증명된 사랑이 загалмаагаар эзлэн авсан тэр хайр. 바울을 지치지 않게 만들었습니다. Паулийг цуцаагаагүй. 바울이 힘있게 달려가고 Паул бүр хүчтэйгээр гүйсэн. 주를 위해 살게 된 것이 Эзний төлөө амьдрал. 축복이라고. Үүнийг өрөөл гэсэн. 하나님이 그 영원한 사랑을 확정시켰다고. Бурхны мөнхийн хайрыг өөрөө баталгаажуулж авсан байна. 바울은 그렇게 힘있게 달려가도록 만든 것은 바울이 잘나서가 아닙니다. Тэгэхээр Паулийг яаж ийм хүчтэй байлгаж чадсан бэ гэдг нь Паул өөрөө мундахтай биш ээ. 바울을 사로잡은 харин Паулийг эзэмдсэн 예수 그리스도의 피 묻은 손이 Есүс Христийн цустаагаар 주를 위해 살아도 다 자기의 평생을 다 드려도 эзний төлөө амьдрахад бүр тэр байтхан насан туршгаа бүх амьдралаа зориулсан ч 의미 있고 의미 있는 하나님의 영광이었다. учиртай бөгөөд Бурхны алдар юм аа гэсэн. 이게 우리 교회가 사는 길입니다.
Энэ бол өнөөдөр чуулгануудын амьдрах зам. 이게 우리 몽골 교회가 새롭게 되는 유일한 길입니다. Монголын чуулган шинжлэгдэх цор ганц зам. 이 방법, 이 복음으로 돌아가는 일 외에 Энэ сайн мэдээ рүү эргэхээс өөр бол тэ 우리 영혼이 살 길이 없습니다. биднэрт мөнхөд амьдрах юм. 우리 교회가 이 길을 걸어갈 때 좁은 길이지만 Чуулган хэдийгээр энэ давчуу нарийн боловч энэ замаар л явбал 언약의 하나님, амлалтын гэрээний бурхан 우리 하나님 나라를 선물로 주신 우리 하나님, бурханы хаанчлалыг бид бүхэнд бэлэг болгож өгсөн тэр бурхан. 그 하나님 나라를 십자가로 이루신 그 하나님, Бурханы хаанчлалыг загалмаагаар гүйцэлдүүлсэн тэр бурхан. 그 예수 그리스도가 우리의 전부입니다. Есүс Христос бидний бүх зүйл. 사랑하는 우리 동역자 여러분, Гайт ахын дүүснэр минь ээ. 얼마나 목회 현장이 때로는 힘듭니까? Одоо үйлчлэл хийж хаад нөхцөл байдал тийм ээ. Яг бодит байдал маань ямар хэцүү байгаа вэ? 선교 현장이 그렇게 만만하지 않을 겁니다. Илгээлтийн бодит байдал тийм амар биш ээ. 그러나 그분이 우리와 함께하기 때문에 Харин тэр бидэнтэй хамт байгаа учраас 그분의 은혜와 영원한 사랑이 Түүний 함께하기 нэгүсэл 때문에 ба хайр мөнхийн хайр нь 지금 우리가 많은 것을 못 이루어도 상관없습니다. тийм ээ бид нар өнөөдөр тийм ээ асар олон зүйлийг хийж амжуулж чадахгүй гэж болно. 하나님이 뭐 우리 이 땅에 이 먼지 같은 우리 인생이 이루는 것을 보고 우리를 사랑하지 않습니다. Тэгэхээр тоосонцор мэд тийм ээ ийм өчүүхэн бид бүхний амьдралын хийсэн зүйлсээр дамжуулаад тийм ээ бурхан одоо 무너지고 무너졌던 베드로에게 예수님이 찾아오신 분입니다. бурханд бид нар хувь нэмэр оруулаад байгаа юм биш үү шүү дээ тийм ээ. Тэр унсан, уналтанд орсон, завхарсан тэр Петрийг хүртэл бурхан хайрлсан. 베드로는 그분을 만나고 Петр түүнтэй уулзсан. 평생을 주를 위해 살다가 Насан туршдаа түүний төлөө 너 이제 너가 원하는 곳으로 가지 않고 одоо бол чи өөрийнхөө хүссэн 너가 원치 않는 길로 내가 데려가겠다. харин чи хүсэхгүй хүсээгүй газар руу би чамайг аваад явна. 전설에 따르면 Тэгээд домгийн дагуу ярих юм бол 베드로는 거꾸로 매달려 죽었다고 합니다. одоо хүмүүсийн одоо сүлд үлдсэн тийм ээ дараа нь гарсан түүхийн дагуу ярих юм бол Петр маань уруугаараа загалмаа татагдсан гэж. 우리를 사랑하신 그 예수님, Бидний хайрлсан Есүс 그분을 위해서 우리가 조금 고생할 수 있다면 хэрвээ бид түүний төлөө жоохон ч болов 여러분과 저에게는 더 큰 영광이 없습니다. түүнтэй зөвлөхөөс алдар гэж байхгүй. 어려운 목회 현실 속에서 Өнөөдөр бид бүхний хончлын талбар дээр 이 척박한 선교 현장 속에서 үнэхээр хатуу ширүүн энэ 그분을 илгээлийн 생각하시고 талбар дээр түүнийг бодож 지금 이대로 충분하고 만족합니다. өнөөдрийн байгаагаараа үнэхээр хангалттай хэмээн 그분의 영원하고 완전한 사랑이, 언약적 사랑이 түүний мөнхийн бөгөөд төгс тэр амлалтын 한 번도 떠나간 적도 없습니다. бид бүхнээс нэг чором холдоогүй 기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Бурхан аав минь ээ таны нэгүсэл 오늘 우리 귀한 몽골 우리 목회자 분들과 өнөөдөр та Монголын 영원한 언약의 말씀을 пастор удирдлагч нарт 십자가로 확정된 그 하나님의 사랑을 загалмай дээр биелэлээ болсон Бурханы агуу хайр 함께 나눌 수 있는 이 축복의 시간 주셔서 너무도 감사합니다. энэ бүхний хуваалцах тэр гайхамшигт өрөөлийн цагийн төлөө талархаж байна. 그리스도 안에서 주어진 이 영원한 사랑이 Христийн дотор өгөгдсөн энэ мөнхийн хайр нь 우리 삶에 지나온 삶의 의미가 되게 하시고 бид бүхний өнгөрсөн амьдралуудын утга учир нь болоосон. 때로는 힘든 사역의 현장에 새 힘이 되게 하시고 Зарим үед бид бүхний үйлчлэлийн тэр хүн хэцүү талбар дээр ч гэсэн утга учир болж 앞으로 살아갈 우리의 모든 삶의 목적이 되게 하시옵소서. цаашдын бидний амьдралын зорилго болоосон. 우리 주님만을 사랑하게 하셔서 너무 감사합니다. Зөвхөн таныг хайрлах хайрыг өгсөнд баярлалаа. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Аамен.